که در ایران به علت سانسور و اختناق شدید دریچه‌های آزادی بیان بسته شده، وجود رادیوهای خوبی مثل رادیو زمانه برای ما بسیار با ارزشه. شب بخیر میگم به خانم ها آقایان. بسیار سپاسگزارم از رادیو زمانه که این فرصت رو برای من فراهم آورد که من بتونم امشب با شما صحبت کنم. Good evening, ladies and gentlemen, and thank you very much to Radio Zamaneh for providing this opportunity to address the audience about the topic that we are going to discuss. همانطوری که در فیلم هم شنیدید، آزادی بیان اولین پله دموکراسی است. As you heard in the movie, the freedom of speech is the first step towards democracy. و متاسفانه هم در رژیم گذشته و هم در جمهوری اسلامی آزادی بیان در ایران همیشه محدود بوده. And unfortunately, during before the revolution and also after the revolution, the freedom of speech has been violated repeatedly in Iran. در ایران هر کتابی رو که بایستی چاپ بشه قبلا بعد از دولت اجازه بگیره. In Iran, every book that needs to be published should have a permission from the government before publication. همینطور هر فیلمی که ساخته میشه بایستی قبلا اجازه بگیرن برای ساختنش. Also, every movie that is planned to be made needs to have a permission before being produced. و بسیاری از کتاب‌ها چاپ نمیشه یا فیلم‌ها ساخته نمیشه برای اینکه این اجازه رو بهش نمیدن. And many books and movies have never been realized or made possible to be published or made because the government does not give the permission for it. این محدودیت حتی به ترجمه آثار ادبی هم رسیده و برخی از آثار ادبی دنیا رو اجازه چاپ ندادن برای اینکه دولت سانسور کرده. This limitation has also reached the translation of books from different parts of the world, that the government doesn't give the permission for translated works of different authors. بعد از اینکه اجازه ساختن فیلمی گرفته شد، فیلم ساخته میشه و بعد 2 مرتبه دولت اون رو بایستی ببینه تا اجازه اکران بده. Even if a screenplay of a movie has been permitted to be realized, after the production of the movie, the government wants to check out the movie before it's screened. و اگر کتابی بدون اجازه دولت منتشر بشه و یا فیلمی ساخته بشه، شخص مرتکب جرم شده و مجازات میشه. And if a book or a movie is published without the permission of the government, the person behind the book or the movie will be punished. آقای جعفر پناهی، کارگردان معروف ایران، فیلمی در خونه خودش ساخته بود، یعنی مشغول ساختن بود که دستگیر شد. Mr. Jafar Panahi, a very well-known filmmaker from Iran, was making a movie inside his own house, and for that he was arrested. دولت این رو متهم کرده بود به تبلیغ علیه حکومت و به 7 سال حبس و 20 سال محرومیت از کارگردانی محکوم شد. The government considered this movie, which was made in Mr. Panahi's own house, as a step towards as a step against the government, and as a result, he was imprisoned for 7 years, and for 20 years he was banned from making movies. یعنی در حالتی که هنوز فیلمی تمام نشده و به اکران در نیامده، دولت تشخیص میده که این فیلم ضد حکومت خواهد بود. This means that even a movie before being made and screened, the government makes this decision that this is not good for the government, for the society, and as a result, they ban it.
و آقای پناهی مدتی در زندان بود، الان هم ممنوع خروجه. And Mr. Pana, he was in prison for a couple of years, and now he's not allowed to leave the country. و هر لحظه او رو ممکنه ببرن به 7 سال که 7 سال زندانش رو بکشه. And anytime it's possible that they get him back to the prison to start his imprisonment. یعنی در حقیقت محدودیت آزادی بیان حتی رسیده به محدودیت تفکر. حق ندارید فکر کنید. The borders of freedom of speech has reached the minds and the thoughts of the people even. همچنین به موجب قانون مطبوعات انتقاد از قانون اساسی ممنوعه. According to the media laws in Iran, challenging and questioning the constitution, thank you, is forbidden. و اگر نشریه‌ای انتقاد از قانون اساسی رو چاپ بکنه تعطیل میشه. And if a media or a newspaper publishes any article regarding the questioning of the constitution, will be closed down. محدودیت آزادی بیان به اینترنت هم رسیده و سایت‌های زیادی رو فیلتر کردن. Many websites have also been filtered, and it's also a sign of violence of freedom of expression. و دولت اخیراً اعلام کرده که اینترنت ملی رو به زودی راه اندازی میکنه. And the government has announced that very soon they are going to start the national internet in Iran. و منظور از اینترنت ملی این است که سرورها کاملا در اختیار دولته و ارتباط اینترنت رو با اینترنت بین‌المللی قطع میکنن. And this means that the government will have access to all the servers available in Iran, and as a result the connection of the people with the World Wide Web will be cut off. و اگر دولت بتواند این برنامه را اجرا بکنه در حقیقت یک فاجعه ای اتفاق خواهد افتاد. And if the government manages to go ahead with this plan, this would be a disaster. همچنین دولت ایران با ارسال پارازیت مانع از پخش برنامه‌های تلویزیونی برون که خارج از ایران به زبان فارسی برنامه پخش می‌کردند میشد. The Iranian government, by sending noise over the programs of the medias which are active abroad. May I use the example? میتونم مثال که گفتیم. Like BBC, Voice of America, or Radio Zamaneh, Deutsche Welle. They made difficulties for the people to receive their programs. این پارازیت ها هم مانعی برای اطلاع رسانیه و همین که سلامت شهروندان رو به مخاطره میاندازه. These noises that the government used to make it impossible for people to receive the programs also affected the health of the people in Iran. اتحادیه اروپا در چند قطعنامه دولت ایران رو محکوم کرد که و به دولت ایران گفت که این پارازیت ها رو دیگه نباید ارسال کنه. The European Union over a couple of conventions have asked the Iranian government to stop sending noises and parasites over the programs in satellites. که متاسفانه دولت ایران گوش نمیکنه. And of course, unfortunately, the government of Iran does not follow what the European Union says. و به همین دلیل شرکت یوتلسات که مالک ماهواره هاتبرده تلویزیون های برون مرزی ایران رو از روی هاتبرد برداشت. And Eutelsat, which is the owner of Hotbird satellite, stopped broadcasting the programs from outside Iran. اما این کافی نیست. And this is not enough. استفاده از کلیه ساتلایت های اروپایی بایستی برای حکومت ایران ممنوع بشود.
The use of any European satellites for the Iranian government should be banned. زیرا دولت ایران تلویزیون های که به زبان غیر فارسی برنامه پخش میکنن از روی ماهواره های اروپایی پخش میکنه. The Iranian government has non-Persian programs as well, and in order to broadcast it, it uses the European satellites. Therefore, the demand is that the European satellites should stop offering this service to the Iranian government. و در این تلویزیون ها دولت ایران نفرت پراکنی میکنه برای یهودیان و بهائی‌ها. And through these non-Persian programs that the Iranian government broadcasts via these European satellites, the government sends speech hates, for instance, for Jewish or Baha'i people. یا سایر اقوامی که در ایران زندگی میکنن. Or other ethnicities that are residing in Iran. و همچنین این تلویزیون ها اعترافات اجباری زندانیان سیاسی رو پخش میکنن. And these programs also broadcast the forced confessions of political prisoners in Iran. بنابراین یکی از خواستهای مردم ایران از اتحادیه اروپا این است که استفاده حکومت از ساتلایت های اروپایی رو ممنوع بکنه. One of the demands of Iranian people is to ban the use of Iranian government from the European satellites to broadcast its programs. از آنجایی که آزادی بیان در ایران بسیار محدوده، بیشترین تعداد زندانیان سیاسی به خاطر همین محدودیت به زندان افتادن. Since the freedom of speech in Iran is very, very limited, most of the political prisoners who are in prison at the moment are because of this extreme limitation. تعداد زیادی خبرنگار و وبنگار در زندان داری. There are many reporters in prison in Iran. دانشجو بیش از 100 دانشجو الان در زندانن. More than 100 students are in prison now. وکلای دادگستری و نویسندگان در زندانند. Lawyers and writers are in prison at the moment. در زندانهای سیاسی متاسفانه شکنجه رایجه. In political prisons, the political prisoners have been tortured. از جمله در ماه گذشته یک وبلاگ نویس جوان تحت شکنجه کشته شد. Among many others, last month, a very young blogger died under torture. و همچنین تعدادی از وکلا چون از موکلین خودشون در دادگاه دفاع کردند به همین دلیل به زندان افتادند. And many of the lawyers, just for doing their work, which is defending the rights of their clients, have been imprisoned. حدود 3 سال قبل زنی به نام سکینه رو در ایران محکوم کردن به سنگسار. About 3 years ago, a woman named Sakine was convicted for stoning. از شما مردم مهربان اروپا ممنون هستم که اعتراض کردید به این حکم. I thank the kind people of Europe for objecting to this decision. و به همین دلیل این حکم تا کنون اجرا نشده. And that's why this conviction has not been realized yet. اما وکیل سکینه چون با چند خبرنگار صحبت کرده بود به 11 سال حبس محکوم شد. However, the lawyer of this woman, Sakine, for defending her rights and talking to a couple of medias, he has been convicted for 11 years.
این وکیل اسمش جاوید هوتنکیانه و الان بیش از 2 ساله که در زندان به سر میبره. And this lawyer is named Javid Hutankian, and it's more than 2 years that he is in prison. یکی دیگر از وکلایی که در زندان هست خانم نسرین ستوده است که عکسش رو در بیرون شما دیدید. Another lawyer who is at the moment in prison is Mrs. Nasrin Sotoudeh, whose picture you have seen outside this room. او به خاطر دفاع از موکلینش به زندان افتاد. The same, she has been prisoned for defending the rights of her clients. 6 سال حبس محکوم شده. And she has been convicted for 6 years of imprisonment. و وقتی که حکم محکومیت رو بهش دادن گفت خوشحالم که در کنار موکلین خودم تو زندانم. And when she received her conviction, she said, I'm happy that I'm at least next to my clients. نسرین در اعتراض به وضعیت بد زندانیان سیاسی 45 روزه که اعتصاب غذا کرده. In objection to the poor conditions of the prisoners in Iran, Nasrin has been on a hunger strike for more than 45 days now. و ما نگران سلامت او هستیم. And we are worried about her health conditions. متاسفانه زندانیان سیاسی که در شهرستان ها هستند اونها وضعشون بدتر هم هست. Unfortunately, the political prisoners who are not in the capital have even more unfortunate situation. تعدادی کرد و عرب زبان در زندان ها هستند که با اونها بسیار بد رفتاری میشه. There are many Kurds and group of Iranians who have Arabic dialect. They are also in prison, and their situation is also very bad. مردم ایران در شرایط بد اقتصادی به سر میبرن و فقر داره روز به روز بیشتر میشه. The economic situation of Iranians is worsening, and the poverty is spreading. قیمت غذا در ایران حتی از اروپا هم گرانتر شده. The price of food is even more expensive than Europe. در حالتی که متوسط درآمد ایران تقریباً 1/4 متوسط درآمد اروپا است. It's the situation that the average income of Iranian family is even less than 1/4 of the average income of a European family. اما با وجود تمام این انتقاداتی که مردم به حکومت دارند، But despite all these objections and criticisms that the people have towards the government, مردم با حمله نظامی به ایران و حتی تهدید به حمله نظامی مخالفند. people are against war and even saying that we are going to attack, even threatening the country. The people of Iran are against it. برای اینکه این گونه امور وضعیت حقوق بشر رو بدتر میکنه. Because this kind of attacks and actions would make the situation, would make the status of human rights even worse. و به حکومت اجازه میده که به بهانه حفظ امنیت ملی به سرکوب بیشتر آزادیخواها بپردازه. And this gives the government the permission to even make the freedom of speech in a lower level in the name of protecting the country. ما در سالهای 80 دهه 80 صدام حسین به ایران حمله کرد. In 80s, Saddam Hussein attacked Iran. و ما 8 سال جنگ با عراق داشتیم. And we were in war with Iraq for 8 years. این 8 سال جنگ با عراق باعث شد که گروه چپ ما در ایران بالکل از بین رفت. This 8 years of war with Iraq destroyed the whole left party of Iran.
آزادیخواهای زیادی کشته شدند And many freedom seekers were killed. و سانسور و خفقان بسیار زیادی حاکم شد And the censorship was spread by the government. و هر وقت مردم اعتراض می‌کردند می‌گفتند که ما داریم می‌جنگیم با دشمن و سکوت کنید. And whenever people objected, they said, "We are in a war. You need to be silent for the time being." و یک جنگ دیگر وضعیت رو بدتر می‌کنه. And another war is going to make the situation even worse. تحریم اقتصادی ایران بایستی هوشمند باشد. The economic sanctions against Iran needs to be more clever. یعنی حکومت رو ضعیف بکنه ولی کن به مردم صدمه نزنه. Meaning that it should make the government weaker, not the people. و به همین دلیل است که من تکرار میکنم ایران رو تحریم ماهواره‌ای کنید. And that's why I repeat again that the Iranian government should be banned by and sanctioned by European satellites. همچنین And also افرادی که مرتکب نقض حقوق بشر شدن اینها نبایستی وارد اروپا بشن و اگر اموالی دارن باید مصادره بشه. And the ones who have violated the human rights, they should not be allowed to enter Europe, and their properties should be confiscated. تعدادی لیست الان منتشر شده اما اینا کمه. این لیست رو باید گسترش بدن. There is a list that has been published about with the names of these people, but this list needs to be expanded. و از همه مهمتر این است که And more importantly, بعضی از افرادی که تو این لیست هستن چون وزیر شدن از تحریم آمدن بیرون و هر روز میان اروپا مثل آقای صالحی وزیر امور خارجه. and there are some people's names on this list because they have become ministers in the new government. Their name has been out of the list, and they can travel back and forth to Europe, and like the Ministry of Foreign Affairs of Iran, Mr. Salehi. آیا شما اروپایی ها میخواهید دستمزد بدهید آفرین بگویید به کسی که مرتکب نقض حقوق بشر می شود؟ Do you Europeans want to give salary and say thank you to the people who have violated the human rights in Iran? بنابراین چرا اجازه میدین وزیر امور خارجه بیاد؟ And if so, why do you, if not, why do you allow the Minister of Foreign Affairs come to Europe? و نکته دیگر این که And another point is, با دولت ایران مذاکره کنید. have a conversation and dialogue with the Iranian government. اما علاوه بر انرژی هسته‌ای نقض حقوق بشر در ایران نیز موضوع مذاکره قرار گیرد. And next to the point of atomic situation of Iran, the violation of human rights is another point of conversation, should be another point of conversation. و سوال من از گروه 5+1 این است. And my question to the group of 5+1 is this. اگر دولت ایران برفرض، تکرار میکنم برفرض، غنیسازی اورانیوم رو متوقف کند، If the Iranian government stops the enriching the uranium, and this is just an assumption, if the Iranian government stops the enriching, آیا حاضرید با حکومتی که زنها رو سنگسار میکنه دست دوستی بدهید؟ are you ready to give hand and cooperate with the government that stones the women? آیا حاضرید با حکومتی که افراد کمتر از 18 سال رو در ملأ عام در خیابان اعدام میکنه دست دوستی بدهید؟ Are you ready to give hand to a government that executes and hang people under 18 in public in the streets? آیا حاضرید با حکومتی که
جوانها رو به خاطر نوشتن یک مقاله زیر شکنجه در زندان کشتن دست دوستی بدید؟ Are you up for cooperating with a government that kills its youth for writing just one article on their own personal website and kill them under torture? بنابراین جنگ راه حل نیست. War is not the solution. دیالوگ بکنید، اما نقض حقوق بشر در ایران نیز بایستی موضوع دیالوگ باشد. Have a dialogue and the violence of human rights should be one of the topics of the conversation. متشکرم. Thank you.